Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Je vous présente le chapitre de la respiration chez l'homme. التنفس عند الإنسان اللي كيندرج ضمن وظائف الاغتيات لي فونكسيون دو نوتريسيون. كيجي هاد الدرس هذا بعد الهضم والامتصاص لا ديجيستيون إلى l'absorption intestinale. هاد الدروس هادوك متكاملين مع الدروس اللي باقيين اللي هما لا سيركيلاسيون سانغين اي ليكسكريسيون اورينير. باش نعرفوا لوبجيكتيف من هذا الدرس ضروري خصنا نكملوه ونعرفوا الهدف من هذا الدرس ونتعلموا بعض المهارات كذلك في التحليل. On va commencer par l'introduction. À la fin du 19e siècle, le scientifique Paul Bert a montré que les tissus, ça veut dire les cellules, qui respirent et non pas les poumons, en s'appuyant sur l'expérimentation. إذا في نهاية القرن 19 واحد العالم اللي هو سميتو بول بيرت برهن لنا على أن الخلايا أو الأعضاء هي التي تتنفس وليس الرئتين، واعتمد على التجريب أي اختبار. غادي نشوفوا من بعد العدة اللي استعملها في الأسفل. Donc des milliards de cellules de l'organisme ont besoin d'un apport continuel de dioxygène pour accomplir les fonctions vitales. Cette consommation de dioxygène par nos cellules entraîne une production de dioxyde de carbone. Les appareils circulatoires et respiratoires se partagent la responsabilité de fournir du dioxygène à l'organisme et de le débarrasser du dioxyde de carbone. Les organes de l'appareil respiratoire réagissent les échanges gazeux ayant lieu entre le sang et l'air. Les organes de l'appareil circulatoire assurent le transport des gaz respiratoires entre les poumons et les cellules, et inversement, en utilisant le sang comme véhicule. Donc, لحسب هذا العالم أن مليارات ومليارات من الخلايا ديال الجسم ديالنا تحتاج يوميا لواحد الإمداد المستمر من الأكسجين. لماذا؟ لكي تنجز مهامها الخلوية أو وظائفها الخلوية. هاد الاستهلاك ديال الأكسجين كيسبب لنا طرح الخلايا لثنائي أكسيد الكربون. شكون اللي كيتوسط لهاد الخلايا باش تحصل على الأكسجين وتخلص من ثنائي أكسيد الكربون لو ديوكسيد دو كربون؟ C'est quoi? C'est l'appareil circulatoire et l'appareil respiratoire. بالنسبة l'appareil respiratoire réagissent les échanges gazeux ayant lieu entre le sang et l'air. Donc c'est le responsable l'appareil respiratoire هو المسؤول على إنجاز التبادلات الغازية ما بين الدم والهواء الخارجي. بالنسبة للاباغاي سيركولاتوار اللي هو الدورة الدموية أسيغ يضمن لنا نقل هذه الغازات ما بين entre les poumons et les cellules انفيرسمون يعني ذهابا وإيابا مستعملا الدم هو الوسيلة ديال النقل لهذه الغازات. نشوفوا العدة ديال هذا العالم هذا اللي دارت في القرن التاسع عشر. استعمل دي فراغمون دو تيسو فري عضلة أجزاء من عضلة طرية وضعها فوق واحد الحامل وتحتها كاين لو دو شو لامبيد بوي لو ميركور دون اون كوف واحد الاناء اللي كما نشوف في الاسفل هذا كيتسمى لا كوف وهذا الاناء هذا الانبوب كيتسمى لا كوفيت مخبار بحال مخبار مدرج. دونك الهدف من هذه التجربه هذه سي لا ميز اون ايفيدونس دو لا ريسبيراسيون دان فراغمون دو تيسو. اذا هو في القرن 19 بغى يثبت لنا اول مره على ان لي تيسو او لي زورغان ريسبير. دونك اون فا اكسبليكي لو برانسيب دو سيت اكسبيريونس. يعني شكون هو البرانسيب اللي كيعتمد عليها كو لا ريسبيراسيون ايت اون فونكسيون سيلولير، يعني ان التنفس هو وظيفه خلويه. هنا كنديروا واحد التعليق على التجربه ديال بول بيرت. en 1870 بول بيرت بلاس دي فراغمون دورغان فري، يعني مثلا وضع لنا واحد الاجزاء من الاعضاء طريه muscle foie rein dans une éprouvette renversée يعني مقلوبه كما شفتوا قبيلات sur une cuve du mercure، يعني واحد الاناء
فيه الزئبق الميركور et contenant de l'eau de chaud اللي هو كيكون limpide. النتيجة les résultats اللي حصلنا عليها celle-ci اللي هو l'eau de chaud se trouble يعني تعكر et le mercure monte dans l'éprouvette وداك الزئبق صعد في داك l'éprouvette. Donc les commentaires ou les conclusions اللي غادي نخرجوا بها l'expérience montre grâce à l'eau de chaud اللي هو troublé que l'organe frais a produit le dioxyde de carbone. يعني بين لنا بان تعكر ماء الجير السبب ديالو هو ان هذيك الاجزاء من العضله طرحت لنا لو ديوكسيد دو كربون. لا مونتي دو ميركور يعني صعود الزئبق مونتر يعني كيبين لنا كاستنتاج كي لا ابسوربي هذاك لو فراغمون دو مسكل ابسوربي ان غاز خدا واحد الغاز il s'agit du dioxygène يعني هو الاكسجين. دونك هاد التفسير هذا لاش وصلنا اول مره في القرن 19 يعني القرن 19 en faisant cette expérience Paul-Bert démontrer برهنا pour la première fois يعني اول مره que ce sont les organes qui respirent يعني تتنفس يعني خدات absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone اول مره في القرن نهايه القرن 19 ils n'ont pas les poumons يعني كانوا كيعتقدوا بان التنفس الحدود ديالو هو الرئتين. دونك لي كيسيون غنجاوبوا عليهم في هذا الدرس comment les organes s'approvisionnent-ils en O2 et se débarrassent-ils de CO2 كيفاش ان الاعضاء ديالنا تستفيد من O2 وتطرح وتتخلص من CO2. دونك بعباره اخرى comment se font les échanges gazeux au niveau des poumons كما شفنا قبيلات ان لي بومون كتضمن لنا التبادل الغازي ما بين الدم والهواء et au niveau des tissus هنا عاوتاني الدم كيتبادل الغاز مع الخلايا اذا كيفاش كتتم التبادلات على مستوى الانسجه et quel est le mécanisme des échanges gazeux اذا شكون هو الاليات اللي كتسمح للغازات تنتقل من مكان الى مكان. troisièmement quel est le devenir de O2 يعني ما مصير O2 اللي كتستهلك الخليه et d'où provient le CO2 ما هو مصدر CO2 اللي كطرح لنا الخليه. comment peut-on protéger l'appareil respiratoire كيف يمكن ان نحمي الجهاز التنفسي. دونك غنبداو نديرو واحد الفقرات اللي غادي متدرجه غتجاوبنا على لي كيسيون اللي عندنا في هذا لو شابيتر هذا. on va commencer par les échanges gazeux au niveau des poumons. d'abord on va commencer par l'appareil respiratoire. quels sont les organes de l'appareil respiratoire. نشوفوا هذا الصوره هذا الدوكومون اللي قدامنا اللي كيبين لنا الاعضاء ديال الجهاز التنفسي. on va commencer par le nez et la bouche. le nez ou la bouche puis كاين le pharynx la trachée artère اللي فيها واحد العدد ديال لي سيغمون كارتيلاج يعني دو كارتيلاج. عندنا la branche la trachée artère se divise en deux branches droite et gauche et on a deux poumons. Si on veut parler de la structure des poumons de façon très simple, se compose d'un réseau de bronchioles qui devient de plus en plus petite et réduite et il se termine par des sacs alvéolaires كتسالي في نهاية المطاف l'extrémité ديالها par des sacs alvéolaires اللي هما واحد الأكياس مجهرية. هذا الجهاز التنفسي. on va parler de trajet de l'air pendant l'inspiration et l'expiration. عندنا في هذه الوثيقة on a deux flèches. une flèche qui montre le trajet du dioxyde de carbone, ça veut dire l'expiration, et une flèche qui présente le trajet qui représente le trajet de l'oxygène, ça veut dire le trajet de l'air inspiré. Donc, on va commencer par l'air inspiré. L'air inspiré entre par le nez, par les fosses nasales, traverse le pharynx, la trachée artère, la branche, regardez la flèche en rouge, il entre au poumon par les bronchioles, il passe, il traverse les bronchioles et arrive enfin au niveau des alvéoles. Donc, les alvéoles deviennent pleines de l'air inspiré. Pour l'air expiré,
il fait le départ des alvéoles. الانطلاقة ديالو كتتم على مستوى les alvéoles. Puis il traverse, il passe par les branchioles, puis la branche, la trachée artère, et sort par le nez. Donc عندهم اتجاهات متعاكسة. هذا بالنسبة l'air inspiré et l'air expiré. Comme conclusion, l'air inspiré entre par le nez ou la bouche, passe vers les poumons à travers les voies respiratoires, suivant la trachée artère, la branche, les branchioles et arrive enfin au niveau des alvéoles pulmonaires. Pour l'air expiré, sort de notre corps en faisant le sens inverse à partir des alvéoles. هذا بالنسبة la conclusion ديال هذا الدرس. يعني ان شاء الله نستمروا ونتكلموا على structure des alvéoles pulmonaires.